Adunay usa ka tigulang nga babae nga matag buntag nagapasalamat siya nga adunay kalipay diha sa tinapay o sa pan nga maoy iyahang pamahaw taga buntag. Og makita kini kanunay sa iyang silingan nga every morning matag sayo sa buntag makita gyud niya ang tigulang nga magpasalamat sa tinapay, magpasalamat sa Ginoo tungod sa tinapay nga iyahang makaon sayo sa buntag. Og kini nga silingan wala mituo nga adunay Dios. Og samtang ga-observe siya sa mao nga tigulang na kanunay pasalamaton sa Ginoo, ga katawa siya. Nga murag nakaminos siya, nga muraba og dili siya makatuo nga ang maong tigulang nga babae nagpasalamat sa Dios nga wala man niya mahibalui nga adunay Dios. Nga wala siya mutuo nga adunay Dios. Sumi santop sa tigulang sa unahuna sa maong silingan nga iyahang sulayan ang tigulang. Ingon niya mupalit ko og tinapay. O kunya akong ibutang diha sa pultahan sa iyang balay. O kunya mutago ko og maniid ko kunon sa iyang buhaton. So mipalit siya og tinapay, pan og iyang gibutang diha sa pultahan sa balay sa mao nga tigulang. Og unya mingon siya nga mutago ko og panid-an nako kun unsa man ang buhaton niining tiguang. So pag-abli sa pultahan sa sayo sa buntag, iyang gikuha ang mao nga tinapay. Og iyang gipataas dito sa langit ug mingon siya, Ginoo, salamat niining tinapay kay imo akong gitagaan. So migawas ang mao nga silingan og mitamay siya sa mao nga tigulang nga babae ug mingon siya, anong nagpasalamat ka man sa Dios? Nga ako man ang tinapay nga gibutang diha sa pultahan sa imong balay. Ako'y nagbutang ana. Dili ang Dios ang nagbutang ni ana. Ug mingon ang tigulang, ingon niya, nagpasalamat ko sa Dios. Kay ang Dios, kung dili patungod sa Dios, dili ko nimo palitan og tinapay ug ibutang diri sa pultahan sa akong balay. O see? Nagpasalamat siya sa Ginoo tungod kay ang mao nga himantayon nga silingan gigamit sa Ginoo para tagahan siya og pan. So wala nakatingog ang mao nga silingan nga himantayon. Daw nga tumisahe ning takna sa kabuntagon, magahisgot kita ning ginatawag dili mo gina maong huro. Joy and contentment. Joy and contentment. Kalipay o pagka-kontento. Sabi ninyo, kining kahulugan sa joy, langit nun ni siya nga kalipay. Adunay kalainan sa langit nun na kalipay o sa tawhanon na kalipay. Yan naman, ang tawhanon na kalipay, mubati ka ni ining kalipay, kining pagbatia, kung, for example, nakadaog kag lasto. Isa may kapatad ria, di ba? Tawhanon nga kalipay. Nanugal ka o nakadaog ka tawhanon na kalipay. Makasweldo ka, tawhanon na kalipay ang imong bation. Sa mga asawa, kung rimitan ka sa imong bana og sweldo, makabati ka og kalipay, tawhanon na kalipay. Maghugoy-hugoy ka diri sa kalibutan, uban sa imuhang mga kahigalaan, tawhanon na kalipay. Pero ang langit no nakalipay, mauni siya. Ang langit no nakalipay, bisan wala kay kwarta, mubati ka og kalipay. Bisan og tinapay lang ang iyang pamahaw, sama atong usa ka tigulang nga babae, mibati siya og kalipay. Ano man, kontento man siya sa kun unsa ang anaa sa iyaha. Now first, greed is a never enough issue of the heart. Nasayod ba ta? Nasayod ba mo ni ana na ang pagkahakog usa kini kawalay katapusan nga issue sa atong kasing-kasing. Ang pulong, ang kining gitawag greed, mao kini ang pasabot na wala kay katagbawan. Tanawa ang issue sa korupsyon sa Pilipinas. Di ba? Kabalita man siguro mo unsa ang bag-ong issue na pud ron. Nga pagawas ni Saldico. Ato lang lakbitan gamay.
Pero never mo na pasabot nga hakog. Walay katapusan nga katagbawan o walay katapusan nga isyu sa kasing-kasing sa tao. Pilay sweldo karon sa mga politician. Ang kongresista naasa 231,000 naman kung wala ko masayo. Ang speaker o ang Senate President naasa 290 kung wala ko masayop ang ilang bulan. Ang senator o ang kongresista pareha na sila sweldo matag bulan. Ang naa sa SSS nga president, kanailang chairman, 1 million pin, 1.2 million naman kung wala ko masayo. Kanang GSIS president nila, nasa 1 million pataas ang ilang sweldo. Ang presidente sa Pilipinas, baba sa 1 million siguro kung wako masayo. Pero, kung kontento lang na yung mga tawhana, dako nagit kaayo na, negosyante bigit sila, may mga kwarta na ni sila. Pero nganong mangawat mangyot. Kung imuhang tanawon ang mga malita, bisan katong wala pa nagipakita diha sa Facebook page ni Saldico, katong gibulgar pa lang na ni Urtisa or Gutisa, ni Orly Gutisa. Ingon niya, atong December 2024, 3 times a week mag-deliver og malita nga kwarta. Og unya ingon niya, ang dako nga malita naa sa 45 to 48 million pesos ang sulod adto. Unya first delivery, may deliver sila og 35 ka malita. Unsa kadako? Last, the following day, deliver na po. Deliver na po. Many times ga-deliver dito sa mga balay aning mga tawhana, dito sa ilang mga nahimutangan. Tanawa ang pagkahakog. Mauni ang pasabot sa pagkahakog. O dili lang ang mga politician ang igo ani. Matag usa ka nato na ani nga isyu sa atong kasing-kasing. Ang pagkawalay katagbawan diha sa iyang kaugalingon. Naanay makaon, naanay isda, mangita og manok, naanay manok, mangita og karning baboy, naanay karning baboy, mangita og baka. Ha? Okay rag mangitag bulad kay natagbaw sa karning baka o karning baboy. Ha? Naanay balay, gusto pagit mo palit og laing balay. Isa ra man unta ang lawas. Isa ra pud yang pamilya. Pero nganong daghanon man ang balay? Okay rag daghang kag-asawa, no? Dito ka, pareha bitaw aning diri sa may ilang bitaw, may istorya na to, kanang silingan namo. Hawan pa ng lugar diya sa among giarkilahan sa una sa may Amparo. Hawan ang palibot, way mga balay nga gitukod nga duol sa mua, sa atbang, sa kilid. Napalit na ni Taha ng Muslim na dating kagawad sa ilang. Napalit. Pagkapalit niya, gitukuran niya daghang balay. O, nagistoryahan na may. Ingon sa anak ko, boss, murag napalit naman himo tanan na property diri, boss. Asa okay, ako nang patukulag mga balay kay ang uban na rin tahanan. Okay ra negosyo, no? Kay baligya man niya ang share niya diya kasi may pinakadakong bahin anang palengke sa may Panakan. No? O gamingon ko nga kanang balaya, boss. Ang imong pamilya na diya gapuyo. Sa una, anak ko nga balita na ako. Naman do kay laing pamilya po, insang naa na toy balay, naa diya po sa may pasulod anang nisin. Oh. Dako pa anak kung gihimo, tuwa dito. Ay to isa ka pamilya niya. Okay ra kay do man yang asawa. Pero naginusara ka, isaray mo pamilya nya napulo imong balay nga gipalit. Matay. Sabagay kung daghang ka kwarta, investment. Nya legal. Pero kung illegal nga imong nga buhaton murag di gid maayo nga pamalandungon. Pero bisan pa ang pagkahakog usa ka walay katapusan nga isyu sa atong kasing-kasing. Ingon pa ang Luke chapter 12 verse 15 sa atong gibasa ganina. O verse 15 nag-ingon siya og siya miingon kanila, pagbantay kamo og likay ninyo ang tanang kahakog kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadaghan sa iyang mga katigayunan. Labi nagwala kay Ginoo, wala ka nangalagad sa Ginoo kay ang priority nimo mao ang pagpadaghan sa imong mga kaptangan in the form of kahakog.
Di ba? Di na ka mangalagad sa Ginoo kay magtrabaho ka kay napakay gustong paliton. Na kay Android nga cellphone na mahal-mahal. Pila may kantidad ron sa pinakamahal nga Android. Of course, mas barato siya compare nimo sa pinakamahal pod na iPhone siguro, no? Ah. Dili ka mo undang sa pagpanarbaho mo, overtime pa jud ka. Pati Sunday, imuhang nga birahan kay ilisdan nimo ang imuhang Android. Gusto ka atong mas mahal gyud nga cellphone nga katong idulit nimong adlaw, maklaro nimo nabay tao sa adlaw. Aba na siya. Nakita na ko sa Facebook, no? Cellphone layo ra kaayo, mga diri og layo pa ng kapilya siguro dia. Yang gi-zoom na nag-chat kunuhay to. Makita niya unsay gi-type, diri ka layo, no? Gi-zoom niya sa iyang cellphone. Na. May bulong ka. Uyawa na nga cellphone na, no? Pero ang mga hakog ray makaabot ana. Kaya nga naman, paningkamutan gina niya. Nga makuha gina niya. This is a never-ending issue. Ingon ang pulong sa Ginoo, pagbantay ka mo. Pagbantay ka mo, ang word pagbantay, ingon niya, likayin ninyo ang tanan kahakog. Nga naman, kay ang kinabuhi sa tao, wala diha sa kadaghan sa iyang mga katigayunan. Bisag maangkon nimo ang tanan, ingon ang pulo sa Ginoo, ingon ang alawiton, ingon ang himnal. Bisag maangkon pa nimo ang tibuok kalibutan o mawad-an kasi mong kinabuhi, asay maayo nining tanan. Maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero isugbay mong kalag dito sa impyerno. Hinumduman nato, di pa tao kita nga hubo, o mamatay kita nga hubo. Walay bisan usa ka nato nga gipakatao diri sa kalibutan nga adunay dala bisan 5 centavos. Ini kamatay nato, wala gyapon tay dala. Mubalik ta sa yuta kay hinimo man kita gikan sa yuta. Kung ablihan nimo nang dugay ng mga nangamatay diha sa lubnganan, makit-an jud nimo. Nga ang mabilin sa iya kalabira. O sanina. Pero ang iyang unod wala na. Nahimo ng yuta. Wala na. Bisag unsa pa nakadato, bisag pag siya pa si Elon Musk ba? Tawag ka na? Anong dato? Kasi ito kaya na Facebook ka na si Mark. Si paring Mark. Ingon pa sa report, si paring Mark karong tuiga, posible siya ang pinakaunang trillionaire diri sa kalibutan. Pero si Mark og ikaw, inig kamatay, parihara. Mugawas ang kalabira, mawala ang unod. Wala. Ug ang pinakasubo dira dili makatabang kanimo ang imong kaadunahan aron ka musaka didto sa langit. Inig atubang nimo sa Ginoo. Dili ka pwede mo ingon o dili valid na didto sa tubangan sa Ginoo nga mayon ka ako si Mark, ang trillionaire sa kalibutan. Pwede ba nga akong ihatag na lang ni sa imo tanan para mupuyo lang pa ng langit? Wala na dito. Di mo masuhulan ang Ginoo, may man og ang ombudsman og ang DOJ, DILG, uban pa Congress, Senado, pwede nimo suhulan. Pero ang Ginoo, Dios siya sa hustisya. Ipakita niya ang iyang justice. Ikaduha, greed makes us a poor and unhappy fool. Kasi tawag ni Jesus, atong tao nga ningon siya nga human niya maghimo siya og dako kay para may igo siyang kabutangan, mingon siyang kaugalingon, maglipay, buhaton, magkaon, magunsa pang enjoy. Sa ingon ni Jesus Christ. Mingon ang Ginoo kanimo, huy buang. Di ba? Ingon niya, huy buang. Kung kuhaon nako ang imong kinabuhi karong gabi una, kang kinsa man nimo ibilin. Tanawa ang kahakog. Ang kahakog, makahimo kanimo nga dili malipayon. O makahimo kanimong buang-buang. Gitaw pa. Hunahunahon na to. Kining nagtago-tago nga gitudlo nga kurakot diri sa gobyerno. Do you think happy sila karon? For example, si Saltico, nakadawat gyud siya. Kay imposible man kayong tuuhan nga wa siya kabahin. Lisod pud tuuhan wa siya bahin atong pila ka 100 billion, 25 billion padulong kay president. Yawagin siya bahin bisag isa ka malita adto. For
For example, na siya nadawat. Pila ka milyon ang iyahang nakurakot sa gobyerno. Do you think malipayon siya ron? Dili siya happy ron. Ano man? Di siguro sa katulog ka ron. Kaya magabantay siya, kay basin o ngay mo bira sa iyaha. Labi na after sa iyahang pagpagawas sa iyang statement. Di na tumatulog. Ano man? Magbantay to siya o tanan tao nga makita niyang mudul sa iya, dudahan to niya. Nga murag birador ni. Murag tirador ni, murag tirahon ko ani. Magsalimuang to siya. Ano pa na? Salimuang siya, magunahuna siya nga dunay mo patay sa iya. Nya, malipayon na. Dili, oy. Dili ka may mong magmalipayon. Ingon, ang 16 to 21, nag-ingon, o iyang gisuginlan sila, o usa kasambingay nga nag-ingon. Ang yuta sa usa ka taong adunahan, naghatag, og daghang abot. Og naghuna-huna siya sa iyang kaugalingon, nga nag-ingon, unsa may akong buhaton, nga wala man ako'y kahipusan sa akong mga abot. Og siya mingon, mao kini ang akong buhaton, akong gubon ang akong mga kamalig, og magtukod ako, og dagko pa, og didto akong hipuson ang tanan na akong abot, og mga kaptangan. Og unya mingon ako sa akong kalag ko, ikaw adunay daghang kaptangan nga gitagana alang sa daghang katuigan, pagpahayahay, kaon, inom, ug paglipay, apan ang Dios mingon kaniya, buang karong gabhiuna ang imong kalag kuhaon gikan kanimo, ang mga butang nga imong giandam kang kinsa naman unya kini. Og niana ingon niana ang nagpadunahan siyang kaugalingon, apan dili adunahan ngadto sa Dios. Sa lakto da pagkistorya, while nga nagatanom ni siya sa mga tanom niya, mga vine siguro, og wala siya nagmalipayon. Siguro, wala siya ka-fail og tumang kalipay, paghudyaka, kaon, ngano man. Nganong pag-ingon dituan niya, nga akong gubuon ning gamay nga kamalig, pulihan akong dako, ug magtigom kog daghan pagyo diha sulod sa ako angat tigumanan, ug maingon sa ko sa akong kaugalingon, paghayahay, paglipay, kaon, inom. Ngano di ay? Before di ay, papaday na sa kasinati di ay. Ana. Sa lakto na pagkaistorya, may kwarta na siya. Pero wala pa niya ma-enjoy. Nga naman. Gusto pa niya mas dako. Nga tigom. O niya maingon siya paglipay, paghayahay, pagkaon, pag-inom. O buhata ang tanan na gusto nimo. Na imbis mag-enjoy yung takaana, di na ka ma-enjoy. Kaya nga naman, naghuna-huna naman ka. Nga gusto ko mas dako. Imbis unta ma-enjoy nimo ang bike nga gipalit nimo, nga makaingon ka nga, yes, dahan ako'y bike. Salamat, Lord, kay makapasingot ako ani, maka-exercise na ko ani. Imbis ma-enjoy nimo na, dili nimo ma-enjoy kay magunahuna man ka, samtang gasakay ka sa imong bike, lamia unta atog 4 wheels no? Ana. Imbis ma-enjoy nimo kay makapasingot ka, dili mo ma-enjoy. Ano man, nagunahuna man kag 4 wheels. Ha? Imbis ma-enjoy yung tanimo ang imong gikaon nga bulad. Lord, salamat gid sa bulad. Bulad kay gitaghan ko nimo bulad. Nga imbis asin unda akong sudan karon, pero naapag yung bulad. Wala nimo ma-enjoy ang bulad. Kaya nagunahuna ka, lami agad unta tong litson gid unta to bawi. Ha? Lami gid unta kung litson gid unta. Di ba? Mao na kung nakay naangkon sa kinabuhi. I-enjoy na. I-enjoy ang imong kinabuhi karon. Niadto ka dito sa kuwako og na naglipay-lipay ka dito ang imong gihimo, matay hugawa ning kuwako eh. Ha? Hugawa ning kuwako eh. Di na lang ko maligo eh. Bahala. Sige na kag ana ito panaway. Ito dagkag basura. Ha? Lami unta tog didto ko sa Australia ba no? O kada na lang gud sa Boracay. Ha? Mas enjoy gid siguro ko sa Boracay ko. Instead na ma-enjoy nimo ang moment. Di mo ma-enjoy kay gusto nimo nga mas katong yung nindot katong walay hugaw, wala kay makita nga hugaw, white sand tanan. Imbis ma-enjoy nimo ang imong napalit nga tsinelas nga kining Spartan. Gwapo, salamat Lord kay gaay kay Spartan bisag budagan po kani murag lisod gini sa bitason. Pero pagpalit mag Spartan, matay kahiya po dani oy. Murag mas lamig ganun ta sa utong habayanas pa no. Ha? Hindi mo ma-enjoy. Tungod kay diskontento ka. Just like aning tawhana nga naa naman sa mga abot. Naa na sa mga ani. Pero nagtanom pag isagdaghan para mapuno
ang iyang budiga og wala na igo nga kabutangan. Og unya mingon pa siya nga kung mapuno na ni tanan, do na nakoy dako nga tigom nga igo sa daghang katuigan, mingon ko sa akong kagalingon, pagpahayahay, paglipay, pag-inom, pagkaon, buhatang tanan na gusto nimo. Igsoon, kung unsay naa sa imuha, ay na pagpaabot na makatigom pa ka, saka pa ka maglipay. Kung naaman lang kay kwarta karon og makapalit ka og dili man siguro abundansya nga dito ka makakaon sa mahalon na mga restaurant, siguro karinderya, Jollibee, enjoy na. Ay nahulat ta nga murag lami gid siguro kung dito ko sa Vikings na. Ha? Lami gid sa Vikings, daghan man pagkaon ko dito. Pero enjoy na. Kung naa ka sa karinderya, ilipay na. Kaya unya mingon ka nga, unya na siguro ko ma-enjoy siguro ko ani kung sa Vikings ko. Pero kung di ka kaabot sa Vikings kaysa natigok ka, wala na. Imbis malipay ka, dili ka na makaangkol og kalipay. Kay wala, nagunahuna ka man og mas higher, mas taas. Ha? Imbis lami imong tulog unta niya nang payag-payag nimo, kanang lami ang hangin, bugnaw, walay samok. Kang matay lami gid siguro to kun mahalublak na ko niya akong balay, kapalit ko og dagko nga appliances. Niya maglingkod-lingkod na lang ko, kapi-kapi, tanaw, TV. Inaana ang imong imagination. Imbis ma-enjoy nimo tong kahimtang nimo kaniadto, dili nimo ma-enjoy. Kaya nagunahuna ka og mas taas sa kahimtang sa kinabuhi. And then habot na ang taas sa kahimtang sa imong kinabuhi. Nakapatukod kag balay, nakapanindot kag balay, nakapalit ka og mga nindot na mga muebles sa suod sa balay, mga mahalon na mga appliances, lingkod-lingkod na ka og kapi-kapi. Wa man gyapon ka magmalipayon. Kaya ang imong hunahuna, kung saon ka na kung ipagbayad niya kung utang, no? Uy, utang di ay. Ahak ka ako'y pangbayad og aning utang. Imbis ma-enjoy nimo kay mo na imong damgo, makapalit ka og TV, makanindot imong manindot imong balay, pero di man gyapon nimo ma-enjoy kay samtang gakapi ka, gihasol ka sa imong giutangan. Taod-taod, text. Imong kuan, Judith na. Ha? Imong utang. Karon sa makang bayad. Wala na. Imbis malipay yung taka, di na malipay. Ha? Nya, gawa sa ana, di nakakasimba. Ano naman? Bantayan nimo imong balay, kapag may kawatan, mahal baya ang TV. Ha? Di sa ako mo simba ron. Kay, puli-puli lang siguro ta. Sa asawa nimo, puli-puli tag simba. Kay, dapat na tao di sa balay, kapag kawato ning atong gipalit. Imbis ma-enjoy nimo, unta, di nimo ma-enjoy. Kay, wala. Nagunahuna ka magkawatan. Samtang gatanaw ka sa TV, bisag comedy ang mong gitanaw. Di ka makakatawa. Kay nagunaw ka, batay kawato ni siguro. Nasilingan imong gitanaw, naong pa lang mo, kawatan na. Ha? May mo na noon kang kwan, judgmental. Ha? Hebrews 13:5 nagingon, keeps your lives free from the love of money. Oh. And be content with what you have because God has said, I will never leave you, never will forsake you. Never will I forsake you. Pagkontento daw ka. Ayaw itugot na mahigugma ka sa salapi. Apan, makontento ka sa kung unsa man ang anaa kanimo. Kung unsa lang nasa imo, makontento ka, di ko dungagan na sa Ginoo, then pasalamati ang Ginoo kay gidungagan niya. Makontento ka para malipay ka. Kaya kung dili ka kontento, dili makamay mong malipayon. Kaya discontent man ka, tanawa ang babae, tinapay lang yang gikaon. Pero nagpasalamat sa Ginoo nga malipayon. Ingon siya, Lord, salamat aning tinapay. Kaya gitagahan ko nimog tinapay. Dapat ana ka. Kaya kung katong bayhana, diskontento to, dito sa magpasalamat sa Ginoo. Bingon to siya nga, Lord, kung kisa may naghatag aning tinapay sa kuha, ingna siya nga sunod nga ihatag niya cake. Ha? Ano, mas lami itong cake, Lord. Ha? Instead na malipay ka sa bulad, Lord, salamat yun sa bulad. Kaya kung wala ning bulada, asin yun siguro kung sudan ron. Ngayon ka nga, Lord, tay bulad ra, Lord. Sunod na po siguro. Siguro mo kong bulad, Lord. Di mo ma-enjoy. Ngayon katulo, greed is a tragedy that can be avoided. Pwede nimong malikayan ang kahakog. Unta. Ha? Usa ka trahedya nga pwede nimong malikayan. Ang trahedya sa kadalanan, di nimo na malikayan. Mutuo mo o dili? Ano man?
Bisa kung saan nimo amping og drive, kung dunay mo bangga sa imo, patay gyapon ka. Diba naman na? Bisa kung saan nimo careful og drive, hinay imong dagan, mabitang komedya sa ubad, paspasig dagan para di ka maabsan sa bangga. Diba? Sa trahedya. Man ang kusog ko mo padagan. Di para di makaapas ang aksidente ba? Ha? Kaya kung hinay ka, na may paspas kayo, dumbulan mong lubot sa sakyanan, di patay. Pero kung paspas ka, di siya makadumbol kay layo, kusog dagan. Bitaw. Di mo malikayan sa nagto na pagkastorya. Mukusog ka o mahinay. Di mo kontrolado. Pero kini, kontrolado ni mo ni, kay hawak ni mo ni, ang pagkadalo. Pwede ni mong likayan ang pagkahakog. Makontrol ni mo ni siya. Ha? Kinahamay Ginoo. Kay kung walay Ginoo, sama ni mga tawhanang naisyo karon. Mo nang naulipon sila sa kahakog. Pero ikaw, iksoon, Kristohanon ka, may kahadlok ka sa Ginoo, pwede kang makakontrol nini. Nga daily ka magapos diha sa pagkahakog. Ingon pa ang Lucas 12:20 ngadto sa 21 na ingon siya diriya. Apan ang Dios bingon kaniya, buang karong gabihuna ang imong kalag, kuhaon gikan kanimo, ug ang mga butang nga imong giandam kang kinsa naman unya kini. Ingon niya na ang nagpaadunahan sa iyang kaugalingon, apan dili adunahan ngadto sa Dios. Pwede niya nga makontrol. Ha? Pwede niya malikayan kini nga tragedy, kini nga trahedya. Ano man? Hawak nimo ang sitwasyon. Kung kuhaan ka sa kinabuhi sa Ginoo, kagin sa daw nimo ibilin ang imong mga kaptangan nga naangkon sa kinabuhi. Ingon niya apan ang Dios mingon, buang karong gabi una kuhaon kanimo ang mga butang nga imong giandam. See? Pwede nimong kontrolon. Nga dili ka mahimong magapos diha sa pagkahakog kay kuhaan ka man sa imong kinabuhi. Kung unahon nimo ang Ginoo sa rason nga mao kini, dili makatabang kanimo ang katigayunan para maluwas ang imong kalag. Pwede nimo makontrol. Mangalagad ka sa Ginoo. Nganuman, ingon daw niini ang mahitabo sa mga tao nga nagpaadunahan nga walay Dios. Mga tao nga nagpaadunahan nga walay Dios. Tulo ka application nga atong dapat buhaton. Maybe naa kaani. Ha? Kay hinumduman nato ang tao dunay kinaiya diya sa iyang kasing-kasing nga pagkahakog. Musukot ka man o sa dili, mutuo ka nako o dili, nakaani nga kinaiya iksoon. Siguro dili pa lang inanak kataas o wala pa lang nag-blossom. Pero nakaani nga pagbati, kining kahakog. Nakaani, for sure. Nakataani. Una, guard your heart from greed. Unsa daw? Bantay ang imong kasing-kasing gikan sa pagkahakog. Igsuon, naa ka man niini panbantayan nimo above all. Ingon ang Proverbs 4:23. Sa English, ingon niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from heart. Ang pingi o bantay ang imong kasing-kasing kaya tanan nimong pagabuhaton nagagikan diha sa imong kasing-kasing. Sa Bisaya, ingon niya diha sa ako ang kining Bible Panultihon 4:23. Ingon niya, himua nga ang imong kasing-kasing nga mabinantayon kanunay kay gikan niini nag-agas ang mga tubod sa kinabuhi. So para dili ka mahok sa kahakog, guard your heart. Bantay ang pingang imong kasing-kasing. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kung maingon ka sa kuha karon, na wala bang kuha ng kinaiya, pastor? Lisod kay tuuhan. Kay si Jeremiah mismo nag-ingon, walay sama kadautan o kalimbungan sa atong kasing-kasing. Ang pag-ingon pa lang nga wala ko ana, limbong na siya. So mas maayo pang ampingan nimo og bantayan nga dili ka maulipon og magapos ni ana nga kinaiya. Ikaduha, keep your joy intact. Ano sabi pasabot ana?
keep your joy intact. In Bisaya, sa Psalms 37:4. Ingon sa 37:4. Paglipay diha sa Ginoo o siya maghatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Mo na yung gingon nila. You can control kini nga kinaiya ang pagkadalo. Ug makontrol nimo kini kung maglipay ka diha sa Ginoo. Ha? Maglipay ka diha sa Ginoo. Ano man, siya maghatag sa gitinguha sa imong kasing-kasing. Dili po pasabot nga wala ka naghinakog, kabus jud ka. Dili po pasabot kay dili ka hakog, kanang wala kay makaon, kanang ubos gid kay imong kahimtang. Kanang luoy gid kay imong kahimtang kay wala gid ka naghinakog. Dili na mao. Sukwahi ka na sa Biblia, kaya ang gitudlo sa Biblia, paglipay diha sa Ginoo ug ihatag ang tanan gitinguha sa imong kasing-kasing. So malipayon ka na diha sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. In Matthew 6:33 nag-ingon, pangitaa ang Ginoo ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang niya diha kanimo. Klaro ang ingon sa Biblia na kung unahon nimo ang Ginoo igsuon diha sa imong kinabuhi, He will give you the desire of your heart. He will give you everything you ask. Diha sa Ginoo. Katapusan, define your life's purpose. Katong gingon bitaw nako ganina nga dili na ka mag-enjoy, dili na ka malipay tungod kay wala ka na kontento. Dapat i-define nimo ang imong life diha sa katuyuan ni ang 1 Corinthians 9:27 to 26 to 27 nag-ingon. 1 Corinthians 9:26 to 27 matud pa sa pulong sa Ginoo, busa ako midagan, dili ingon nga walay tumong, ang akong sinumbagan, dili sama sa nagsumbag sa hangin. Hinuon, gihigpitan nako ang akong lawas o giulipon kini, kay basin unya o sa akong pagwali, ngadto sa uban, mahimo akong sinalikway. Bot pa sa bot, dapat may purpose ang imong kinabuhi. Dapat dili ma-define ang imong kinabuhi sa kung unsa ang anaa nimo karon. Ayaw sugot na i-define ang imong kinabuhi sa kung unsang anaa ka karon. Na kung wala kay kwarta, subo. Na kung daghang ka kwarta, malipayon. Na kung naa kay sakit, subo. Kung wala kay sakit, malipayon. Dili dapat dinana ang kinabuhi. Kay Kristohanon man ta. Maanaa ka man o mawala. Dapat maglipay ka diha sa Ginoo. Ingon pa si Pablo, wala ako nagsumbag sa hangin. Ug wala ako midagan nga wala ako'y gipadulngan. Dapat masabtan nimo nga dunay purpose ang Ginoo. And ang purpose sa Ginoo diha kanimo igsoon, gusto niya nga mahimong malipayon ka, maanaa ka man o mawala. Giyang yun ako ang tanan sa pagtindong. I just want to remind everybody that greed is never enough issue of the heart. Greed makes us poor and unhappy. Greed is a strategy, is a tragedy that can be avoided. Para ikaw dili maulipon sa kahakog, hinuon makaangkon ikaw og kalipay og katagbawan diha sa imong kinabuhi. You should guard your heart from greed. You should keep your joy intact. And then define your life's purpose. And the purpose of the Lord is kanang mahimo kang malipayon o mahimong kontento sa kung unsa kay anaa karon. Let us pray. Amahan namo nga langit non, dalaygon kagayod din taknaa sa kabuntagon. Kami mapasalamaton nga na kanimo sa imong pulong nga diin naga pahinumdom kanamo og naga dasig usab kanamo Ginoo. Nga mo likay og dili magpaulipon diha sa pagkahakog Ginoo. Salamat Ginoo kay buot di nimo kami nga magmalipayon ug makontento sa kinabuhi. Aron kay mao kana ang definition o katuyuan nimo sa among kinabuhi Ginoo. Lord, I pray na kining imong mga katawhan ilaha gayod na masabtan ug makinabuhi ang mao nga pulong nga ilang nadunggan ning taknaa sa kabuntagon.
o mahimong madinuulon nga na kanimo para makaangkon sa tinuod nga kalipay o pagkakontinto sa kinabuhi. As we go home today, ubanan nimo kami, panalipdan, ilayo among mga kinabuhi gikan sa mga kadautan, ug bisan na sa mga katalakman, together sa among mga minahal sa kinabuhi Ginoo. Ako ang ginasalig, pinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang Dios o God bless sa tanan.